नमस्कार, हांव सुदेश तिवरेकर। हांव म्हापसा पिपल्स युनियनचो उपाध्यक्ष आनी म्हापशान ज्या विशयाचेर आमी जे पळय झगडटात, आवाज करतात, हे सगळ्या म्हापशेकार तुमकां सगळ्यांक खबर आसतले आनी ते विशय घेवन आमी वारंवार येत आसता तुमच्या म्हापशेकारा समोर। तर आयज एक वेगळो विशय आसा जो म्हापसा वेजिटेबल मार्केट हे जे पळय हांगासर जे बोर्डार दाखयल्या प्रमाणे 23 मार्च 2016 ह्या तारखेक ओपन जाल्लें आनी हे वेजिटेबल मार्केट ओपन जाता आसतना आमकां एक म्हापशान बरें दिसलें की खंय तरी एक वेवस्था जाता म्हणून। तर ह्या विशयाचेर उलयता आसतना शेखर नायक यूट्यूब माध्यमांतल्यान हांव तुमकां सगळ्यांक सविस्तर सांगपाक सोदतां की हे जे पळय वेजिटेबल मार्केट आसा, हे वेजिटेबल मार्केट जेन्ना ओपन केलें तेन्ना आमकां जे म्हापशेकारांक बरें दिसलें की खंय तरी वेवस्था जाता म्हणून पळय, तेन्ना हांगासर आमी बारकायेन नजर दिलें जाल्यार हांगा आमकां अशें कळोन चुकलें की संदीप फळारी जेन्ना चेअरपर्सन आसा त्याच्या नंतर जी बाजाराची टीम काडलेली तेणें, तेजो लिडर आसलो तो आमचो फ्रँकी कारवालो, त्याच्या समितीन ह्या मार्केटान वेवस्था करता आसतना एक घोटाळो जाला म्हणून आमच्या नजरेक येयलो। आतां घोटाळो म्हणजे कितें नेमकें, तर उच्च न्यायालय म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मार्केट वेवस्था जी प्रत्येक आमच्या ज्या भारतांत खंय खंय जे नगरपालिका म्हणा आनी इतर क्षेत्रांत जी आसा ती जाग्यार घालपाक जाय म्हणून एक आदेश आसा। त्या आदेशानुसार ते वेंडर्स आहा तेंचो उदरनिर्वाह हो जो आहा पळय हो सगळ्या सारक्या पद्दतीन जावंक जाय म्हणून ह्या स्वराज्य संस्थांनी ती वेवस्था करपाची अशें म्हणून तांकां एक आदेश आसा। त्या आदेशानुसार हें मार्केट बांदलेलें। पण विशय कसो आसा, म्हापशान आमच्या शहरान जेन्ना वेंडर्स वाडत गेले आनी वेंडर्स कित्याक वाडले तर हेंचें वेवस्थापन सारकें नासलें आनी खंय तरी भ्रश्ट वेवस्था चालू आसली म्हणून जे परप्रांतीय म्हणा किंवा इतर क्षेत्रांतल्यान जे वेंडर्स येतात ते हांगा वाडत गेले। वास्तवीक कशें आसा, ठरावीक गांवांतले ठरावीक शहरांतले मार्केट हे ठरावीक गांवांतल्या लोकां खातीर आनी इतर सरावंडींग जे गांवां जे आसा आपलो जो भाजीपाला म्हणा आनी कितें जो पळय तेंचें उत्पादन आसा तें हाडून विकपा खातीर आसता। तेन्ना ही गोश्ट आसतना सुद्दां हांगासर आमी सगळे जाण पळयता की परप्रांतीय जे हांगा येवन स्थायीक जाले ते बी फुकटवाडीन तांकां हांगासर जागा वांटप जालें आनी तें जागा वांटप जाला पळय ते आमी सविस्तर सगळो सर्वे करून आमच्या तर्फे आमी सर्वे केलो। जवाहरलाल शेटे हेंच्यांनी हेचेर इनिशिएटीव घेवन हो जो पळय हांगासर घोटाळो जाला तो सगळो सर्वे करून एक रिपोर्ट तयार केलो आनी तो रिपोर्ट तयार करून तो संबंधीत यंत्रणेक म्हणजे आमची म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सील म्हणा, मागीर डायरेक्टरेट ऑफ म्युनिसिपालिटी पणजी तशेंच गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीक सगळो जो पळय रिपोर्ट आहा तो सबमीट केलो। त्याच्या नंतर हांगासर कांय एक्शन जायना म्हणून जवाहरलाल शेटे आमचे लिडर जे आसा तेंच्यांनी मागीर ते क्रायम ब्रांचाक ही सगळी जी रिपोर्ट आहा पळय तो सगळो तांकां सबमीट केलो की हांगा एक्शन जावचें म्हणून। त्याच्या नंतरूय कांय जावं नासलेलें आनी आयज पळयता आमी जे हांगासर जो भाजी विकप जाता जावं कोण बसला आपलो वेव्हार करतात, आमी कोणाच्या पोटार येवन उलयना, पण वेवस्थापन कशें आसूंक जाय की स्थानीक लोकांक प्रथम प्राधान्य आनी प्राधान्य दिता आसतना ह्या भाजी मार्केटाची जी पळय रुल्स एंड रेग्युलेशन आहा हे रुल्स एंड रेग्युलेशन फॉलो करून दिवंक जाय आसलेलें। आतां तुमी म्हणटले रुल्स एंड रेग्युलेशन म्हणजे नेमकें कितें, तर भाजी मार्केट ओपन करता आसतना आमचे नियम जे आसात म्युनिसिपालिटीचे, जे डेली वेंडर्स आहा पळय दैनंदीन विक्रेतो म्हणटा पळय आमी, ताका आपलें जर पोट भरपाक जाय, आपले उदरनिर्वाह करपाक जाय जाल्यार आपलें उत्पादन घेवन येवन तेंच्यांनी हांगा 1 मिटरान किंवा तो 1.5 मिटर आसतलो तो नियमा प्रमाणे तेजो सोपो दिवन तेणें आपले विक्री करून आपलें सामान घेवन मागीर परत घरा वचपाक जाय असो हो नियम आसा। हो नियम हांगासर तसो पाळ्ळो गेलो ना आनी हांगा सर्रास 4x4 3x2 3x5 अशा तरेचे हांगा जागा वांटप जाल्लें आसा। हे सगळें
वेवस्थीतपणे सारकी दिश्टी पडटा, सगळ्यांनी नजर मारली जाल्यार. पूण जालां कितें, आवाज काडटा ताका सहकार्य दिवपाक आमचे म्हापशेकार कोणूच नात. आनी खंय तरी कोणाक सांगलें जाल्यार तेजेर वाच्यता करतलो जाल्यार कोणूच आयज म्हापशेकार ना किंवा इतर नागरीक ना. त्यामुळे हें जी प्रकरण आसा हें चेंपोन उरलेलें. पूण आयज ही फायल परत ओपन जाल्या. जी जवाहरलाल शेटे RTI एक्टिविस्ट, तुमकां खबर आसतलो, तो प्रसिद्ध RTI एक्टिविस्ट आसा गोंयान. आयज तेणें जी तक्रार केल्ली ह्या वेजिटेबल मार्केटाचेर, ती तक्रार आयज परत ओपन जाल्या. आनी त्या खातीर म्हापसा नगरपालिकेक तशें आदेश येना फुडें म्हापसा नगरपालिकेचे पदाधिकारी ऑफिशियल्स जे आसात ती आपले शिष्टमंडळ घेवन आयज हांगासर सगळें इन्स्पेक्शन केल्लें आसा. आतां पळोवया तेंचो रिपोर्ट जो आसा तो कशा पद्दतीन तेंच्यांनी रिपोर्ट केला तो, त्या प्रमाणे फुडली दिशा ठरतली. आनी ती सगळी जी म्हायती आहा ती तुमचे कडेन आमी परत हाडटले. देव बरें करूं. थँक्यू. हे जेन्ना मार्केट बांदलेलें न्हू आनी ओपनिंग करपाक आदले चीफ मिनिस्टर लक्ष्मीकांत पार्सेकर सर येयलो. हय हय. तेजे बरोबर आदले आमचे म्हापशेचे आमदारूय आसले. तेन्ना हांवें तेजें भाशण आयकलेलें की हे मार्केट फक्त भाजी विकपाक म्हणून. हय सांगता न्ही, हांवें तेच म्हणलें. जेन्ना दैनंदीन विक्रेते जेन्ना म्हणटा पळय शेखर, तेन्ना दैनंदीन विक्रेते हो जो पळय डेली वेंडर आमी इंग्लिशीन म्हणटा, तेजी व्याख्या कितें? तेजी व्याख्या इतकीच की तेणें आपलें उत्पादन जो आपूण कितें घरा पिकयता, आपल्या शेतान कितें पिकयता किंवा इतर क्षेत्रांतल्यान तो विकत हाडटा, तेणें हाडून हांगा विकप. पूण कशें 4x3, 3x4, 5x5 जागेन न्ही. ताका दिल्ली आसता ती अमूक जागा की 1 मीटर और 1/2 मीटर ह्या पद्दतीनुसार तेणें तो सामान विकप आनी आपले जे कितें गाठोडे आसा ते सांजचे विकून जायना फुडें तेणें आपले घेवन ते घरा वचप आनी हांगा सामान दवरप नासता. हे नियम आसात. ह्या नियमा प्रमाणे हें मार्केट चलना. होच उद्देश आहा की आमी हांगासर घोटाळो कसो जाला तर दाखोवन दिला की हांगासर जितके पळय जे पळय भितरले वेंडर्स काडलेले पळय जळमळाक बसताले ते आनी वेवस्थापन तेन्ना कांय नासलें, वाडत गेलें. हांवें पयलींच सांगलां पळय. जाल्यार ते वेंडर्स हाडले हांगा एकोमोडेट केल्यात. ते जेंकां एकोमोडेट केल्या तांकां जागा वांटप केल्ली आसा. हें आमी दाखोवन दिल्लें आसा. आनी हेजेर एक्शन आयज पर्यंत जावंक ना. आयज ती फायल परत वयर येयल्या आनी आतां परत जेन्ना म्युन्सिपाल्टीक ती फायल घेवन जेन्ना अभ्यास करूं नाका तेंच्यांनी परत हांगा इन्स्पेक्शन केला. म्हणून हांव म्हणटा की ह्या इन्स्पेक्शनाचो रिपोर्ट कितें येता तो पळोवया. त्या प्रमाणे फुडली दिशा ठरतली आनी ही एक्शन जातली अशी हांव आशा धरतां. हे जेन्ना मार्केट ओपनिंग जाल्लेलें वेजिटेबल मार्केट, ते आदलो एक्स चीफ मिनिस्टर लक्ष्मीकांत पार्सेकर सरान हें ओपनिंग केल्लेलें तेन्ना जें भाशण जालें तेन्ना हांव आसलो हांगा. तें आयकलेलें हांवें की हांगासर फक्त आमचे गोंयची भाजीच अशी विकपाक मेळटली म्हणून. तेन्ना सांगलें तेंच्यांनी फक्त हांगासर असलेच वेंडर्स आसतले म्हणून पळय हे.